Yo yo, hayog gozaimasu sa lahat. Happy Monday. Time check. Menos 10 para alas 6. Pupunta kami ng Onagara Forest Park Camping Ground. 17 kilometers. Pupunta namin ni Kuya Ariel. Tara, samahan nyo kami ni Kuya Ariel na saksihan kung ano ang ganda sa Onagara Forest Park. Ano siya? Malaki siyang water turbine. Tara, puntahan namin mamaya. Alas 6, alis kami, take off namin. Tara. Inaantay ko lang si Garel. Pag dumating si Garel, alis na kami. Samahan nyo kami. Ay. Yo, yo. Tara, gear up na. Time check. 6:12. Andiyan na si Kuya Ariel. Tara, alis na kami. Tara, samahan nyo kami. Tuklasin ang ganda ng historical ng Onagara Park. Yi. Stoplight, stoplight. Kuya Ariel. Grabe, lamig. Stoplight. Chocolate. Lamig, yelo na. Yelo na yung paa. 3.3 kilometer. Lapit na kami. Lapit na. Doon na kayo mag-almusal. Literal lang kain sa labas. Doon tanawin, no? Solid, men. Ganda ng ambience pa. Solid yan, men. Lalo pala tayo ng Onagara Park. Solid ron. Yaril. Rinig na yung tubig. Ano? Galing doon siguro yan sa Onagara. Lapit na kami. Yan mga senpai, dito na kami. Ito yung mapa ng Onagara Park. Ayan, nandito kami sa water turbine. Ayan yung mapa. Solid, men. Ha? Nag-almusal muna kami ni Kuya para makapag side trip pa ulit. Solid yan, men, no? Water turbine. Solid, men. Gala-gala konti. Video, picture. Testing namin kumain doon sa may water turbine kung pwede. Kung wala sa mita, makakain kami. Solid, men. Garel, oh. Lamig. Information. Solid, men, no? Yung nakikita ko lang sa Google, sa mapa. Nandito na sa personal. Water turbine. Halos hawak kamay na. Halos hawak kamay na. Tara, babain natin. Huwag kayo dun. Solid nun, men. Water turbine, men. Solid. Ganun lang talaga yung paliguan, pre. Solid, men, no? Ba? Ambience. Mga ano yan, men, historical. Dito sa Oita. Sa Oita. Solid, men, no? Nakikita ko lang sa Google. Hawak kami ko na. Oh. Video pa. Solid, men. Stig. Solid yan, men, no? Water turbine.